नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुच्ची भलरे थिबे। तो समस्ते तो जानती रज आसिले मात्रे समस्तंकर इच्छा हुए पोड़पिठा खाइबा पई। आउ बहुत लोक गैस रे बनाती, चुली रे मध्य बना जाए, किंतु गाँव रे जो चुली रे ऑथेंटिक वे रे जो बना जाए पोड़पिठाटा तार टेस्ट ही किछि नियारा। आज मु सेई बढ़िया ट्राई करिछि गैस रे बनेबा पई। निश्चय देखंतु, आशा करुछि आपण माननको भल लागिबो। तो पोड़पिठा बनेबा पई एही बाउल रे मापिकी फुल गोटे बाउल मु नॉर्मल अरुआ चाउल नेइछि। आ ताको भलो भाबे धोइकी राति सारा पानी रे मु बतुरेई देइथिली। फुल गोटे बाउल मु एठी नॉर्मल अरुआ चाउल नेइछि। ଯେତେବେଳେ ବି ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇବେ ତ ଚାଉଳକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମେଜର କରିକି ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଉଳର ମାପ ଅନୁସାରେ ପାଣିଟା ଆମେ ପରେ ଏଡ୍ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାପିଲେ ପାଣିଟାର ମେଜରମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ରହିବ ଆଉ ପିଠା ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ ଚାଉଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 700 ଗ୍ରାମର ଲାଉ ନେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଲାଉ ଟିକେ ଅଧିକ କରିକି ପକାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଠାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ବନିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଉର ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ଉପର ଯେଉଁ ଚୋପାଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କାଟି ନେବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୋଲ ସାଇଜ୍ର ଯେଉଁ ଲାଉ ଆସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲାଉକୁ ମୁଁ କାଟିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପାଣିରେ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ଭିତରକୁ ସବୁ ଲାଉକୁ ନେଇ ନେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ବାଉଲରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ମାପିକି ନେଇଥିଲି ସେମ୍ ବାଉଲରେ ମାପିକି ଅଧା ବାଉଲ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଏଡ୍ କରି ନେଇଛି ଲାଉରେ। ତାପରେ ତାକୁ କଭର କରିକି 3ରୁ 4ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କୁକ୍ କରିବା ଲାଉଟାକୁ, ଯେମିତି ଲାଉଟା ଭଲ ଭାବେ ସିଝିବା ଦରକାର। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ ନେଇଛି। ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଷୀର ନେଇଛି ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ବାଉଲ। ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ବାଉଲ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ବାଉଲ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ଚାଉଳ ଆଉ କ୍ଷୀରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେମ୍ ରହିବ। ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀର ଜାଗାରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଠାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବନିବ। ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଫ୍ ବାଉଲ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ହାଫ୍ ବାଉଲ କ୍ଷୀର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ସେଇ କ୍ଷୀରଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ନେଇଛି। ବେଟରଟା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଦରକାର ବାକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ କରିନେବା। ତାପରେ ପିଠାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ତିଆରି କରିବା। ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ପାନମହୁରି, କିଛିଟା ଗୋଲମରିଚ ଆଉ 7ରୁ 8ଟା ମୁଁ ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି। ଆଉ ଏସବୁକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଭଲ ଭାବେ ଛେଚିକି ତାର ଗୋଟେ ମସଲା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି। ଏଇଟା ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଉଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, 4ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ପୁରା ଲାଉଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ବି ଯାଇଛି। ତ ସବୁ ଲାଉକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ ନେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନେଇ ଆସିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କଢ଼େଇ ବସାଇ ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ ଘିଅ ପକାଇ ନେଇଛି। ଆଉ କିଛିଟା ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ନେଇଛି, ଯେମିତି ଚିନାବାଦାମ ଆଉ କିଛିଟା କାଜୁ ଆଉ ଖିସମିସ୍ ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା ଘିଅରେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍କୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଠାପଣାରେ ଟିକେ ପକାଇଲେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏବେ ସବୁ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ହାଲକା କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିନେଇଛି। ବାଉଲରେ ମାପିକି ମୁଁ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ସେମ୍ ବାଉଲରେ ମାପିକି ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ବାଉଲ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। ଗୁଡ଼ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। 3ରୁ 4 ଚାମଚ ମୁଁ ପାଣି ପକାଇ ନେଉଛି ଜଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେନି, କାହିଁକିନା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫୁଲ୍ 1.5 ବାଉଲ ପାଣି ବା କ୍ଷୀର ୟୁଜ୍ କରିସାରିଛେ। ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 3ରୁ 4 ଚାମଚ ମୁଁ ପାଣି ପକାଇ ନେଇଛି। ଗୁଡ଼ ଭଲ ଭାବେ ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଉକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ନେଇଛି। ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, 2 ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ଆଉ ଯେଉଁ ମସଲାଟା କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ନେଇଛି। କିଛିଟା କଟା ନଡ଼ିଆ ଆଉ କିଛିଟା କୋରା ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ସବୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇ ନେଇଛି। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିବା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଉଛି। ଜଷ୍ଟ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା, ଯେମିତିକା ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିକ୍ସ ହେଇପାରିବ। ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଚାଉଳର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବେଟରଟାକୁ ପକାଇବା ଆଉ ଆର ହାତରେ ମିକ୍ସ କରୁଥିବା। ଯଦି ଏକାଥରେ ପୁରା ବେଟରଟାକୁ ପକାଇ ଦେବେ ତ ସେଇଟା ପେଣ୍ଡା ପେଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଖଳିଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ବନିବନି। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଉଥିବେ ଆଉ ଆର ହାତରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରି ଚାଲିଥିବେ।
तेबे देखंतु सबु बैटर को मु पकई नहीं लो मीडियम फ्लेम रे रखिकी खड़ीबा जंतुणीटा को कुक करवा जेते पर्यंत सेटा बहुत बढ़िया थिक न होईची। एटा टोटल हवा पाई 20 रु 25 मिनिट टाइम लगी आउ लो फ्लेम रे करिवे बिल्कुल भी फ्लेम को हाई करिवेनी लो मीडियम फ्लेम रे रखिकी करवा भितर देखंतु बहुत बढ़िया सेटा थिक हो गलानी। खड़ीटा जितेबाला कढ़ी छाड़ा स्टार्ट कर जानवे जे खड़ीटा बहुत बढ़िया सीझी जाइए ना हाथ में ये भाव आपण मैंने टच करके देखिए से बिल्कुल भी हाथ में लगुन तो जानवे जे खड़ीटा भल भाव सीझी जाइए भल भाव रेडी हो जाइए। गैस फ्लेम को मु ऑफ कर नहीं पोड़पिठा पड़ापी मुझे आलुमिनियम गोटे मोटा कढ़ई नहीं तो आपण मैंने जेकोसी जगार पड़ी पारे तो मुझा चुली रे जमी बना जाए से भाया बनईबी से मोटा कढ़ई नहीं जमी से परफेक्ट बनब आ कढ़ई उपर 3 रु 4 लेयर मु कदली पत्र को भल भाव सजे नहीं भाव देखूँ तापर जो खड़ीबा जंतुणा प्रस्तुत कर रखी ताकू नहीं नौची सी बिरी चाउलर पोड़पिठा हो पर लाउ पोड़पिठा हो सबू पोड़पिठार गोटे नियारा टेस्ट रही स्पेशली से पोड़पिठार जितेबाला चुली रे बनी थाए दुई पटे साइड्र जो निआटा दि जाए थाए तार टेस्ट ही नियारा आ स्पेशली बोउ कले तार टेस्ट तो आहुरी बढ़ी जाए से पोड़पिठार। तो देखंतु सबू खड़ी को मु नहीं कढ़ई रे तापर जो ड्राई फ्रूट किछिटा और नड़िया किछिटा सजे नहीं भाव तापर 1 रु 2 चामच मु घी पकई नौ घी स्प्रेड कर सारापर से भाव कदली पत्र को 3-4 लेयर करके कदली पत्रटा को मु रखी नौ जेहेतु मु चुली भाया बनईबी उपरे मध्य मु निया देबी से 3 रु 4 लेयर मु भल भाव कदली पत्र को ताको कवर कर नौ उपरे निया दबापाई एठी मार्केट रे लोकल मार्केट रे आराम से कोयला बा काठर जो अंगारटा मिल जाए तो मु ताकू यूज करिछि ता सहित घसी मध्य मिल जाए ताकू मध्य मु आनिछि जस्ट ताकू टिके नियारे देखेला परे सी जेतेबेले नियाटा धरी निए तो ताकू आनिकी मु देखंतु ऊपर साइड रे दे देछि आ घसी सब को एबोली भाबे सजेई नैछि लो फ्लेम रे रखिकी मु एठी 50 रु 60 मिनिट पर्यंत कुक करबा पिठाटा को। गाँव में जितेबाला मो बोऊ बा मो सासू पोड़पिठा बनाती से माने कौन करती उपरओली पोड़पिठाटा को पड़ती राति बाहर करके नहीं आसती और राति सारा छाड़ी दियंती ठंडा हवापाई तो नेक्स्ट डे सकाळे सेटा बहुत बढ़िया ठंडा हो जाए और खावाई बहुत बढ़िया लगे। तो ये देखंतु 1 घंटा पर मु गैस फ्लेम को ऑफ कर नहीं थी आ ऊपर निआटा मध्य पूरा भल भाव ठंडा हो जाइए तो पाउंसटा को मु भल भाव केयरफुली बाहर कर नौ जमी पिठा भितर को न जीव तो मु सब पाउंस को बाहर करके भल भाव क्लीन करनवा प्रथमे तापर मु आपण मानको देखौची। एबे देखंतु मु भल भाव ऊपरटा पाउंस क्लीन करके नहीं आसी पिठाटा परफेक्टली पोड़ीची एतिकी ही पोड़ीबा दरकार पोड़िले ही तार टेस्ट गोटे बहुत बढ़िया आसी थाए आ तळ साइड रे जो कदली पत्र मु देइथिली ताको मध्य बाहर कर नौची नेचर आमको एते बढ़िया बटर पेपर देइची कदली पत्र जोटा कि तो सेटा बिल्कुल भी पिठारे लागबनी। तो देखंतु मु आको काटिक आपण मानकु देखौची बहुत बढ़िया सॉफ्ट बनी थिला आजिकल तो समस्ते बहुत सहजरे जमिति कि पिठाटा हेई पारुथबो बहुत कम समय हेई पारुथबो सेही प्रोसेस फॉलो करंती किंतु जो माने चुली रे बनिथिया पोड़पिठा खाइथिबे तार टेस्ट से माने ही जानिथिबे आ पाई 2टा जिंस दरकार परिश्रम भी दरकार आ टाइम भी दरकार। आशा करुँच आज मोर ये पोड़पिठा रेसिपीटी आपण मानकु भल लागिथिबो मोर जस्ट छोटिया प्रयास थिला चुली रे बनुथिबा पोड़पिठाटी गैस रे केमती बनेबा जदि भल लागिथिबो लाइक करंतु शेयर करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु।